आपणकर चुट्टी बहुत अधिक झड़ुची बहुत सारा ट्रिटमेंट आपण कर सारे अनेक प्रकार शैम्पू भी अप्लाई कर सारे लाभ किसी होनी। आज वीडियो आपण देखु जो पांचटी अति सहज उपाय जानवे एमती पांचटी टिप्स जहाँ को अप्लाई करने द्वारा आपंकर चुट्टी झड़ार समस्या पूरापूरी बंद हो। तो चलतु स्टार्ट करवा आज वीडियो आ जाना कौन से पांचटी जदि बहुत अधिक चुट्टी आपंकर झड़ुची यह पछरे अनेक प्रकार कारण थाए किंतु जदि आमे कहिबा जे नॉर्मली काहेकि चुट्टी झड़ुची कौन तापाई करबा तेबे केतोटी एमिति उपाय करि परिबे जहा द्वारा आपनकर चुट्टी झड़िबार समस्या कमी जिवो सेटा इंटरनली आपनको करबाको पड़िबो आ एक्सटर्नली भी करबाको पड़िबो। तो ई ग्रीष्म ऋतु रे चुट्टी झड़िबार समस्याटा अधिक बढ़ी जाए काहेकि कारण बाहर पॉल्यूशन आपनकर अधिक स्कैल्प रे लागे। देखंतु झाड़ बहुत अधिक बाहरे झाड़ बोहेबा सहित आपनकर चुट्टी पूरा तेलिया भी हो जाए। आपणकर चुट्टी रे शैम्पू करेंगे पुणी देखिए दिनक पर पुणी तेलिया हो जाए। तो जो थे कौन हुए जिते आपण बाहर को जी बाहर धूली मड़ी अधिक आसिकी पूरा आपणकर स्कैल्प रे लगी ही जाए चुट्टी रे लगी जाए चुट्टीर मूल रे लगी जाए जो थे पॉल्यूशन जो आपणकर चुट्टीटा अधिक झड़े। आ जदि भी आपण बाहर को न जाउछन्ते तेबे भी गरम जो आ झाड़ बहुत अधिक बहिबा जो आपणकर चुट्टी झड़िबार समस्या बढ़ी जाए। तो कौन एमिति करेंगे देखो फर्स्ट रे हेउछि जे आपण टिके इंटरनली भी ताको हील करने को चेष्टा करंतु जेमिति कि आपण को भल भल किछि खाइबाको पड़िबो। भल भल खाइबार माने हैला जे आपण पनीपरिबा को टिके अधिक खांतु। देखो यही समय कौन हुए जेहेतु झाड़ बहुत अधिक बाहर तो आपण शरीर को सेतिकी पानी भी दरकार आ पानी आपण पीउचंते ठीक अच्छे किंतु एमिति भी आपण किछि खाद्य खातु जो थे कि जलीय अंश अधिक थाए जेमिति कि परिबा जेकोसी परिबा आपणक मार्केट रे जहाँ भी मिलूचे एई समय रे तो पानी बहुत अधिक पीवा सहित 8 ରୁ 10 ग्लास आपण दिन को पानी पियंतु जो थे आपणकर बॉडी हाइड्रेट रहिबो आ जो थे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहे। पानी जति आपण ठीक रे पियंती तो एथिरे ब्लड सर्कुलेशन भी आपणकर ठीक रे रुहे जो थे आपणकर चुट्टी पर्यंत चुट्टीर मूल पर्यंत ब्लड टा ठीक भाव में जाई परिबो। तो आउ जमिति आपण को कहले जे आपण को शरीर को हाइड्रेट रखिबा पई आपण एमिति किछि खाद्य खाइबे जोतरे कि जलीय अंश अधिक थाए। तो ता भितरे अछि अनेक प्रकार फल आउ बहुत सारा परिबा। फल कथा जति कहिबी जोटा आपण खर्च करि परिबे जो फल रे जेमिति कि सिंपल गोटे सस्ता फल हेउछि कदली आउ जति डेली भी न खाइ परचंती तेबे भी ठीक अछि सप्ताह को 2 ରୁ 3 थर तो आपण खाइ ही परिबे। आ जेमिति आपणक बाड़ी घरे जति पिजुलीटा अछि कमला अछि निंबू अछि तो ए सब आपण खांतु। निंबू रे आपको विटामिन सी मिले कमला रे आपको विटामिन सी मिले एंटीऑक्सीडेंट मिले आउ ए सब चुट्टी झड़िबा समस्या को जल्दी भल करदबा। पनीपरिबा जहाँ भी आपको मार्केट रे मिलुची आपको घर को आसुची आपण पनीपरिबा रो खाइबार अमाउंट जहाँ रही ताको टिके बढ़ातु भात को कमे देबे पनीपरिबा को टिके अधिक बढ़ेबे एथिरे आपको डबल फायदा मिले कौन जे एथिरे आपको भरपूर विटामिन्स मिलुची प्लस एथिरे अनेक प्रकार परिबारे आपको आयरन भी सफिशिएंट मिले आउ एमिति भी देखा जाइए जे आयरन रो अभाव जो भी चुट्टी बहुत अधिक झड़ी थाए कि विटामिन B12 रो अभाव जो चुट्टी बहुत अधिक झड़े। तो अनेक प्रकार विटामिन्स आपन को परिबा दे पारिबो जोटे कि अन्य कोनोसी खाद्य हुए तो आपन को न दे पारे जेमिति कि आपण भात जति खाउचंती बहुत अधिक भात रो क्वांटिटी आपण कम करंतु परिबा को अधिक खांतु एथिरे आपण को शरीर को केवल फायदा ही फायदा मिली थाए। सेकंड नंबर टिप हेउची आपण खरा को जते बेले जाउचंती जे कोनोसी काम पई जांतु आपण को चुट्टी को आपण कवर करिवे। देखंतु जेते भी पुरुष माने अछंती सेमान तो टोपी पिंधि देबे किबा गोटे सिंपल गामुछा भी बांधी दउचंती ठीक अछि किंतु महिला माने कोन करंती सेमती पळे जाउचंती। आउ आजि काली कोन होची झिया माने हेंतु किबा आपण मैरिड अछंती जहाँ भी हो आपण जति गोटे कवर न करिवे तो एथिरे आपणकर पॉल्यूशन भी आपणकर स्कैल्प पाख को जाउची एथिरे आपणकर डायरेक्ट खराटा भी बाजिला और सीधा सळक जते बेले खरा बाजे आपणक चुट्टी रे तो सेटा आपणकर चुट्टी झड़िबा को बढ़े दिए। और जदि आपणकर चुट्टी झड़ुनी तेबे तो ठीक अच्छी तेबे भी मु कहबी जे आपण बाहर को जाउचंती जदि खरा रे जाउचंती तो कवर करके ही जांतु फेस को भी कवर करिवे आ चुट्टी को भी कवर करिवे। सकाळ समय रे जते बेले आपण टाण खरा रे बाहरुचंती तो केबे भी आपण सेमती सीधा सड़क पड़े जिबेनी एथिरे आपणकर फेस भी कड़ा पड़ी जाए एथिरे आपणकर चुट्टी भी झड़े। जते बेले आपण मार्केट रु आपणकर चुट्टी रो ट्रीटमेंट पई अनेक प्रकार शैम्पू किणुचंती किबा कंडीशनर किणुचंती आ भाबुचंती सेथिरे चुट्टी झड़िबा बंद हे जिवो तो बेले बेले आपणकर काम करे आ बेले बेले काम करेनी काम जदि करूनी तेबे आपण बुझिबा दरकार जे से सब शैम्पू आ कंडीशनर जते बेले आपण किणुचंती होय तो से सब आपणकर चुट्टी को ही सूट करूनी किबा सेथिरे सेमिति किछि नाही जोटा कि आपणकर समस्या को बंद कर दवा।
ଆପଣ ଯେଉଁ ବି shampoo କିମ୍ବା conditioner ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିରେ apply କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆପଣ herbal କିଣନ୍ତୁ, mild କିଣନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ବହୁତ ଅଧିକ ସେଥିରେ harm chemical କିଛି ନଥିବ। ଯେତେ ଅଧିକ shampoo ରୁ ଫେଣ ବାହାରେ ତ ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ harm chemicals ଦିଆଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ herbal କୌଣସି shampoo କୁ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଫେଣ ବାହାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ପାଇଁ। ଚୁଟି ଝଡ଼ିବନି, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବି ଛିଣ୍ଡିବନି, ଡ୍ୟାମେଜ ହବନି, ଝାଡୁ ପରି ଆଦୌ ହବନି। ତ କଣ୍ଡିସନର ବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ସବୁ ବି ଆପଣ ହର୍ବାଲ କିମ୍ବା ମାଇଲ୍ଡ ଦେଖିକି ହିଁ କିଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଝଡୁଛି ତ ଆପଣ ତେଲ ଲଗେଇକି ରଖିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଲ ଲଗେଇକି ରଖିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ ଖରା ଦିନେ ତେଲ ଲଗେଇକି ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଲ୍ପ ପୁରା ତେଲିଆ ହେଇକି ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବି ତେଲିଆ ହେଇକି ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମଳି ଧୂଳି ଯାହା ବି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ଘରେ ବି ଯଦି ଝାଡୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ସଫାସୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଧୂଳି ତ ଉଡୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଧୂଳି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଲ୍ପରେ ବସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିରେ ଲାଗିକି ରହିଯିବ, ଆଉ ସେ ସବୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାଟାକୁ ବଢେଇ ଦିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡୁନି ତେବେ ତେଲ ଲଗେଇକି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଝଡୁଛି ତ ତେଲ ଲଗେଇକି ଆପଣ ରଖିଦେବେନି। ମନେ କରନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ shampoo କରିବେ ଚୁଟିରେ, ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ତେଲ ଲଗେଇକି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାକୁ ସେମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ ଯଦି ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣ shampoo କରିବେ ସେଇ shampoo କରିବାର ଠିକ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତେଲ ପୁରା ବହୁତ ଅଧିକ ଚୁଟିରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ସେମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ shampoo କରିନେବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ତେଲ ବି ପାଇଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଆଉ shampoo କରିବା ପରେ ଝାଡୁ ପରି ଆଦୌ ବି ହବନି, ସଫ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ତେଲ ଲାଗିକି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ସେଟା ଆଉ ହବନି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପିଆଜ ରସ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାଟାକୁ କମେଇ ଦିଏ। ହଁ, ସେଟା କମାଏ। ଏଲୋଭେରା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାଟାକୁ କମାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ସବୁକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପିଆଜ ରସକୁ ଲଗେଇକି ରଖିବା ପୁଣି ହେୟାର ୱାଶ କରିବା ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ ତେଲ ଲଗାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ shampoo କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି 2-3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତେଲ ମସାଜ କରିବେ, ସେଇ ତେଲରେ ଆପଣ ପିଆଜ ରସ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ତେଲକୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡେନି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଟାଇମଟା ଅଧିକ ଲାଗେ। ଠିକ ସେମିତି ଏଲୋଭେରା ପଲ୍ପକୁ ବି ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଶ ଏଲୋଭେରା ହେଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ, ଏଇଟା ଚୁଟିକୁ ବି ସଫ୍ଟ କରେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସାଇନ୍ ବି ଦିଏ ଚୁଟିକୁ। ତ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଏଲୋଭେରା ପଲ୍ପକୁ ମିଶେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିରେ ପୁରା ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଲ୍ପରେ ଭଲରେ ମସାଜ କଲେ ତାପରେ ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ shampoo କରିନେଲେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନର ଭଳି ବି କାମ କରିଥାଏ। କଣ୍ଡିସନର ନ ଲଗେଇଲେ ବି ତାପରେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ଲାଗେନି, ଏକାଥରେ ସବୁ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ ବି ଅଧିକ ହୁଏ କାରଣ ତେଲଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଲ୍ପ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ତା ସହିତ ପିଆଜ ରସ ବି ଗଲା କିମ୍ବା ଏଲୋଭେରା ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଉଥିବେ ତାର ବେନିଫିଟ ବି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଟିପ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ହିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା କେତେବେଳେ କେମିତି ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଗରମରେ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆଗରୁ ହିଁ ପୁରା ଗରମ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଂ ପାଇଁ ହିଟ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ନିଶ୍ଚୟ ଡ୍ୟାମେଜ ହୁଏ ଆଉ ଚୁଟି ଝଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଯଦି କେତେବେଳେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଏତେ ଅଧିକ ଡ୍ୟାମେଜ ଦିଏନି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ତ କଲେଜ ଯାଉଛୁ, କଲେଜ ଗଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ହିଟ୍ ଦେଇକି ଯିବୁ, ତାକୁ ଷ୍ଟାଇଲ କରିକି ଯିବୁ, ତ ଏଥିରେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିଟା ଡ୍ୟାମେଜ ହବ। ସବୁଦିନ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି କେତେବେଳେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ ଅଛି କିମ୍ବା ବିବାହ ଆୟୋଜନ କିଛି ବି ଅଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁଦିନ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବ ହିଁ କରିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନାଲି ବି ଫାଇଦା ଦିଏ ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ବି ଫାଇଦା ଦିଏ। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କହିଲି, କିଛି ଭିତରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କହିଲି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ତ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାର ଅନେକ ପ୍ରକାର କାରଣ ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଜନ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯୋଉଥିରେ କି ଚୁଟି ଅଧିକ ଝଡ଼େ। ଆପଣ ଏଇ ଖରାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ ଯୋଗୁଁ ଶୀତ ଦିନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଝଡ଼େ। ତ ସେଟା ଶୀତ ଦିନେ ଯଦି ଝଡ଼ୁଛି ତାର ଉପାୟ ଅଲଗା ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଖରା ଦିନେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି ଏଇ କେତୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଆଦୌ ବି ଆପଣ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।